Okay, Assalamualaikum and good day everyone. So today we are still in chapter 1. So we're going to cover the last part of 1.3 and also 1.4. Okay, so let's have a look first at 1.3. So by the end of this lesson, you should be able to state the ability of carbon to form 4 covalent bonds with other carbons or elements. Okay, so in this one, kita sebenarnya dah tahu the position of carbon in the periodic table. Okay, we've learned this before and I think you've learned this in high school where carbon is in group 14. Okay, so if in group 14 meaning it consists of how many valence electron? So group 14 meaning there is 4 valence electron. So if it has 4 valence electron, remember how we used to draw the Lewis dot structure? So Lewis dot structure kalau untuk carbon, kita buat carbon macam ni kan, and then ada 4 valence electron, kita letak dekat setiap side dia tu kan. 1, 2, 3, 4. So as you can see, there is 4 unpaired electron. Semua ni tak ada pasangan. So disebabkan dia unpaired electron, bermaksud dia boleh form 4 covalent bond. Okay, so all organic compounds, by now you should know that all organic compound it must consist of carbon atom. Okay, dia kena ada carbon atom. Jadi properties of carbon atom yang kamu kena tahu by now is it has 4 valence electron and then it can form 4 covalent bond. So 4 covalent bond kat sini it can consist in many forms. Okay, it can be in single bonds, it can be in double bonds, it can be in triple bond. Okay, so as you can see the example for single bond here, so each carbon here as you can see it only consists of single bond. How many single bond? 4 single bonds. So ada 1, 2, 3, 4. Sama juga dengan this carbon, it has 4 covalent bonds juga, 4 single bond. Okay, whereas kalau kita tengok pula double bond between carbon dengan carbon. Okay, so as you can see, kalau carbon dia ada 1 double bond, so 1 double bond bermaksud it consists of how many bonds dah dekat sini? There is 2 bonds dah dekat sini. Okay, this part here ada 2 bond dekat sini. So lagi 2 pula adalah single bond. Okay, so kalau kita kira, adakah dia masih lagi ada 4 covalent bond? Yes, 1, 2, 3, 4. Okay, it's just that for this particular carbon here, instead of dia ada 4 single bonds, dia cuma ada 2 single bond, tapi dia ada 1 double bond. Okay, meanwhile kalau kita tengok triple bond pula, so triple bond pun possible juga antara carbon dengan carbon. Okay, so kalau dekat sini triple bond bermaksud there is 3 covalent bonds, so 1, 2, 3, and then dia ada 1 single bond kat sini. So overall kamu akan still dapat 4 covalent bonds. Okay, but the example given to you here is only between carbon dengan carbon. Okay, so dalam kita punya organic compound bukan ada carbon sahaja kan, we also have hydrogen. Hydrogen memang kena ada, and then kita akan ada other atoms such as oxygen, halogen and so on. Okay, so dengan ada atoms ni pula, macam mana pula kita punya bond antara carbon dengan atoms tersebut? So antara benda yang kamu kena take notes adalah hydrogen. Hydrogen dia cuma ada 1 valence electron. After all it only has 1 electron kan. Therefore untuk hydrogen memang possibility untuk hydrogen form bond adalah single sahaja. Okay, whereas kalau kita punya halogen pula, halogen, so Miss letak sebagai X lah halogen. Halogen boleh jadi chlorine, bromine, iodine and so on. So kalau halogen dia ada 7 kan valence electron. Kalau kamu buat Lewis dot structure, ada berapa banyak unpaired electron yang kamu dapat? Try figure out. So there's only 1 valence electron, sorry bukan 1 valence electron, ada 7 valence electron tapi ada 1 je unpaired electron kan. So kalau ada 1 unpaired electron bermaksud dia boleh form berapa banyak covalent bond? There's only 1 covalent bond. Okay, so kalau halogen dia boleh form 1 single bond sahaja. Okay, itu yang paling typical lah. Okay, and then kalau kita tengok pula untuk oxygen, okay, so oxygen pun adalah antara yang paling common yang kita akan nampak. Okay, so oxygen pula, oxygen dia dalam group 16. Group 16
bermaksud dia ada 2 unpaired elektron. Macam mana Miss tahu ada 2 unpaired elektron? Lukis balik Lewis dot structure dia. Okay, sebab group 16 bermaksud ada 6 valence elektron. So kalau kamu lukis Lewis dot tu nanti, you will realise that there is only 2 unpaired elektron. Unpaired bermaksud tak ada pasangan lah. Okay, so kalau ada 2 unpaired bermaksud dia boleh form 2 covalent bond. So macam mana kita nak form covalent bond ni? So 2 covalent bond ni, it can be either, okay, oksigen ni akan ada 2 single bond, ataupun oksigen ni dia terus double bond sahaja. Okay, so Miss bagi contoh sini dulu lah sebelum kita pergi kepada triple bond. So basically, kalau carbon dengan hydrogen, kamu akan boleh nampak ada single bond between carbon dengan hydrogen. Kalau even carbon dengan halogen pun, you will see single bond between them. Okay, tapi kalau carbon dengan oksigen ada 2 possibility. Okay, so there is a possibility it only has single bond between carbon dengan oksigen, whereby oksigen ni dia attach dengan something else. Okay, still oksigen akan ada 2 bond. Ala-ala Miss tunjuk carbon ni ada 4 bond lah. Okay, carbon ni ada 4 bond. Okay, supaya kamu ingat pasal ini. Okay, whereas kalau kita tengok pula kepada yang oksigen yang form double bond, so there is a possibility untuk carbon dengan oksigen form double bond together. Okay, so oksigen memang dia dah cukup 2 lah, tapi carbon kat situ as you can see dia akan perlukan lagi 2 bond. Okay, whereby dekat bahagian-bahagian yang Miss tak letak apa-apa ni kan, yang bahagian ni yang kosong je ni, yang Miss tak letak anything tu, meaning it can be anything lah kat situ. It might be another carbon, it might be another hydrogen. Okay, so kita pergi pula kepada satu lagi yang triple bond lah. So triple bond satu lagi adalah nitrogen. Nitrogen ni dia dalam group 15. Group 15 bermaksud ada 5 valence elektron. So kalau kamu susun balik Lewis dot, you realize that there is 3 unpaired electron. 3 unpaired electron meaning how many covalent bond? 3 covalent bond. Okay, so kalau 3 covalent bond bermaksud nitrogen ni ada 3 possibility dia. Sama ada semuanya adalah single bond, ataupun ada 1 double bond, 1 single bond, or it can be triple bond terus. Okay, so Miss tak tunjuk untuk contoh yang single dengan double, tapi Miss teruskan pergi kepada yang triple bond. So carbon dengan nitrogen ni dia boleh form triple bond. Okay, dia boleh form triple bond. So nitrogen tu dah cukup 3 bond, tapi carbon kat sini dia akan ada satu lagi lah. It might be hydrogen dekat situ, it might be another H dekat situ. Okay, so sebenarnya kalau kamu faham konsep valence electron kepada covalent bond, itu adalah sangat membantu bila kamu nak kena lukis structure of organic compounds. Okay, so keep this in mind. Tak banyak pun, kita ada carbon, hydrogen, halogen, oksigen, nitrogen. Sebab kalau kamu ingat benda ni, berapa banyak bond maksimum yang dia boleh buat, benda tu sangat membantu kamu later on. Okay, so basically kita settle dah untuk 1.3 yang bahagian last kali. Okay, so Miss just nak sentuh pasal how many covalent bond carbon boleh form ni. Okay, so now kita pergi kepada 1.4. So in this subtopic, you'll be learning the definition of the hydrocarbons, and then kita akan classifykan hydrocarbons. Ada 2 jenis classification, and then kita akan differentiate between the saturated and unsaturated organic compound. Okay, so what is hydrocarbon? Okay, hydrocarbon sebenarnya daripada nama tu pun, okay, daripada nama dia hydrocarbons ni pun it's quite obvious already. Hydro adalah nama pendek untuk hydrogen. Okay, carbon lah, meaning ada hydrogen dengan carbon. So hydrocarbon is basically the simplest class of organic compound. Okay, so sebab organic compound ni ada banyak kelas, nanti kita akan tengok benda tu kemudian. Okay, tapi yang paling simple adalah hydrocarbon, whereby what is the definition of hydrocarbon? So hydrocarbon compounds composed of only carbon and hydrogen, as simple as that. Okay, daripada nama dia tu kamu boleh tahu apa definition dia. It is compound that consists of only carbon dengan hydrogen. Okay, so ni adalah yang paling simple lah. Sebab dia tak consist of any other elements. It consists of only 2 elements sahaja. Okay,
So, class of hydrocarbons. So, macam Miss cakap tadi, classification of hydrocarbons yang kita belajar ada dua jenis lah. The first one adalah kita akan classify dia into two things, which is aliphatic. Okay, aliphatic, and also satu lagi adalah aromatic. Later on kita akan pergi kepada aromatic ni. Okay, kita tengok kepada aliphatic dahulu. Aliphatic ada 3 benda, and I think semua ni kamu dah belajar kat sekolah. The first one is alkanes. Okay, so alkanes meaning it contains of only carbon, single bond carbon. Okay, termasuklah cycloalkanes. Okay, cycloalkane, cyclo kat sini bermaksud a ring lah, cyclic compound. Maksud kamu akan nampak carbon tu dia attach to one another akan membentuk ring. Okay, so itu untuk aliphatic yang nombor 1, kita tengok alkane. Okay, yang kedua pula kita tengok kepada alkenes. Okay, so kalau alkenes pula, alki kat sini, so itu bermaksud dia contain carbon-carbon double bond. Okay, so this also includes cycloalkenes. Okay, so cycloalkenes. And then last kali kita akan ada alkynes. Alkynes pula bermaksud it contain carbon-carbon triple bond. So ini semuanya di bawah aliphatic. Okay, tapi sekiranya any of this compound here, okay, tak kisahlah alkanes ke alkenes ke alkynes ke whatsoever, as long as dia ada je benzene ring dekat sini, benzene ring kat sini, bermaksud that is not considered as aliphatic dah. That is considered as aromatic compound dah. Okay, so what is benzene ring? So kita tengok benzene ring. So benzene ring ni dia ada banyak jenisnya, tapi yang paling common saya kita akan tengok yang kita memang akan guna pakai later on, and kita akan belajar more details on this benzene ring later. Okay, benzene ring it consists of 6 carbon. Okay, nama pun ring bermaksud dia adakah dia cyclic ataupun dia straight chain je. Meaning dia adalah cyclic ring kan. Okay, so 6 carbon ring. And then kalau ring 6 bermaksud dia akan membentuk hexagon. So lukis hexagon. So carbon, 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 carbon. Okay, so ini membentuk hexagon. Okay, tapi untuk kita punya benzene ring ni it consists of 3 double bond, and dia selang-seli. Okay, dia alternately. So sini single, double, single, sini double, single, double. Okay, and tadi ingat tak carbon ada berapa banyak bond? Carbon must consist of 4 covalent bond. So if you focus on each carbon consists of 3 covalent bond dah. Kan, sini double, sini single, 3. Bermaksud dia ada satu lagi. Satu lagi tu dia attach dengan apa sebenarnya kelas? Dia sebenarnya dia attach dengan hydrogen. Okay, so same goes to other carbons, because semua carbon kat sini kalau kamu tengok sebelum Miss lukis H tu, semuanya consist 1 double bond, 1 single bond, meaning there is 3 covalent bonds already. So you just need to tambah another bond. Okay, untuk cukupkan dia jadi 4, therefore dia akan jadi cukup lah. Jadi cukup kamu tambah hydrogen tu. Okay, so this is how a benzene ring looks like. But usually, yang ni Miss lukis dalam bentuk expanded. But usually, kita just akan lukis dalam bentuk skeletal. So, bila dalam bentuk skeletal, bermaksud dalam bentuk hexagon, kamu akan nampak rupa dia macam ni. Okay, or satu lagi yang paling common adalah kamu akan nampak dia, yang ni sama je dengan macam ni, tak ada beza pun. Okay, jangan risau sangat. Ni benzene ring lah juga ni. Okay, semua ni adalah benzene ring. Or satu lagi adalah kamu akan nampak memang ada ring dekat dalam tu. Itu pun adalah benzene ring juga. Okay, so instead of dia lukis 3 double bond yang ada dalam ring ni, dia akan lukis bulat macam ni je. Ini pun benzene ring juga. Okay, semua ketiga-tiga yang Miss bagi kat sini, ini adalah benzene ring. Tapi, this one, is this considered benzene ring? No, this is not benzene ring. Okay, adakah ini benzene ring? No, this is also not a benzene ring. Adakah ini benzene ring? No, tidak. Bear in mind, benzene ring adalah, yes, dia ada 6 carbon. Kesemua tiga-tiga yang Miss bagi yang last kali ni tadi, semuanya ada 6 carbon. Tapi, bear in mind, keep in your mind, benzene ring consists of 3 double bond.
Okay, dia ada 3 double bond. So sama ada this one here ataupun this one, ini adalah benzene ring. Okay, tapi yang 3 ni bukan. Okay, so nanti kita akan belajar lagi detail lah pasal benzene ring ni later on. Sebab yang ni ada nama dia sendiri, ada nama structure dia, yang ni pun ada nama structure dia. Kita panggil dia lain sikit. Yang tu pergi kemudian. Okay, jadi apa tadi sebenarnya? Kenapa dengan benzene ring ni tadi? So, as long as your compound, your hydrocarbon compound consists of benzene ring, okay, that is considered as aromatic, bukannya aliphatic. Okay, so sebenarnya kalau kamu anything yang ada bau, okay, bau wangi whatsoever, sebenarnya dia akan consist of benzene ring. Okay, dia ada bagi bau tu nanti sebenarnya, sebab tu dia dipanggil sebagai aromatic compound. Okay, so itu adalah the first classification whereby kita bezakan antara aliphatic dengan aromatic. So macam mana nak tahu itu aliphatic? Tak ada benzene ring, that is aliphatic. Okay, sama ada dia seluruh straight aja ataupun dia dalam bentuk ring, dia bagi kamu cyclic alkene ke, ataupun dia bagi alkene yang dalam bentuk cyclic. Itu semua adalah aliphatic kalau tak ada benzene ring. But as long as benzene ring is there, then therefore the compound is considered as aromatic. Okay. Okay, the next classification untuk hydrocarbons adalah kita bezakan antara saturated dengan unsaturated. So, kalau kamu sedar sebenarnya tadi, bila kita beza aliphatic dengan aromatic tadi, sebenarnya dekat bahagian aliphatic tu kalau kamu perasan dia dah ada tulis saturated, unsaturated. Okay, so the one yang saturated adalah the one that consists of only single bond sahaja. Okay, so saturated is hydrocarbons that contains of only single bonds. Okay, so for example alkanes dengan cycloalkanes. So any alkanes, any cycloalkanes are considered sebagai saturated because they only consist of single bonds. Okay, whereas unsaturated pula meaning it contains of multiple bonds. Multiple bonds sama ada double bond ataupun triple bond. Okay, so ini triple bond. So sama ada alkenes ataupun alkynes lah. Diorang considered sebagai unsaturated. Okay, jadi apa beza sebenarnya saturated dengan unsaturated ni? So kalau kita tengok saturated hydrocarbons, meaning it consists of only single bond. Okay, and then in terms of the number of hydrogen, so saturated compound meaning it contains of maximum number of hydrogen atoms that the carbon compound can possess. Okay, so for example kita tengok kalau macam alkane ni, alkane maximum number of hydrogen yang dia boleh isi adalah sampai 6. Okay, 6 adalah paling banyak because it only consists of the single bond. Semua ni single bond je. So paling banyak hydrogen yang alkane boleh consist adalah 6. Okay, sama juga dengan kita punya cycloalkane. So kalau cycloalkane pula, okay, so sini ada carbon kan, sini ada carbon, sini ada carbon, sini ada carbon. So setiap carbon yang kamu nampak dekat apa nama dia ni, dekat carbon ni, kamu dah nampak ada 2 bond kan. Satu bond yang attach carbon sini, satu bond attach kat sini. Meaning, dia ada berapa banyak hydrogen gas. So, setiap carbon, kamu kena tahu dia consist of 4 covalent bond tadi kan. Therefore, dia asalnya dia ada 2 hydrogen. Okay, sama juga kat sini. Kat sini pun ada 2 hydrogen. Dia pun sama ada 2 hydrogen. Okay, so same goes to kalau kamu tengok dekat cyclobutane dengan cyclohexane nanti. Okay, so keep in your mind class, if it is a cyclic compound, ada cyclo kat sini, so usually kita akan lukis the structure of the ring according to the, apa kita panggil tu? Mesti tak ingat perkataan dia. Tapi kalau ada 3 carbon, bermaksud dalam triangle. Kalau 4 carbon dalam bentuk square. Kalau ada 5, bermaksud dalam bentuk pentagon. Kalau 6, macam ni, hexagon. Kalau 7, heptagon. Kalau 8, octagon and so on. Tapi kita takkan pergi sampai 7 pun jarang lah. Sebenarnya maksimum kita akan lukis untuk 6. Okay, so kita pergi pula the second one, which is unsaturated tadi. So what about unsaturated? So kalau unsaturated ni tadi, mesti kamu tahu dah, dia consists of multiple bonds, sama ada double ataupun triple. Okay, tapi what about in terms of hydrogen dia pula? So agak-agak hydrogen, kalau compound yang consists of double ataupun single, kamu rasa hydrogen dia lagi banyak ataupun lagi kurang compared to alkane?
Okay, so since they buat multiple bonds, so supposedly the number of hydrogen is lesser. Okay, so confidentnya lesser is less. Okay, fewer. Okay, so they possess a fewer number of hydrogen compared to saturated compound. Okay, so kalau kita tengok, kalau tadi kita ada ethane. Ethane meaning ada 2 carbon kan. So kat sini Miss bagi ethene pula, ethene. Okay, so ethene pula as you can see ada 2 carbon juga. Okay, ada double bond between the carbon and carbon. But as you can see, the number of hydrogen yang ethene ada is only 4 compared to 6 yang kita ada dalam ethane tu tadi. Because after all, bila dia dah buat double bond, bermaksud carbon ni akan perlukan lagi 2 sahaja hydrogen. Compared to kalau yang tadi single bond, kalau C dengan C single bond, dia akan perlukan 3 hydrogen. Okay, kalau dekat hujung lah. Okay, so in this case, as you can see, the number of hydrogen dah berkurang dah compared to the maximum number. So kalau macam tu, ini considered sebagai unsaturated. Tapi kalau dia boleh possess a maximum number of hydrogen, so usually it contains of only single bond sahaja. Therefore, itu considered sebagai saturated compound. Okay, so even aromatic pun considered sebagai unsaturated lah, because after all it consists of double bond. Okay, so it considered as the unsaturated. So cycloalkene kat sini, as long as it consists, walaupun dekat sini kamu nampak single je, tapi ada satu double, automatically it is considered sebagai unsaturated. Okay, and then alkyne pun sama, walaupun sini single, tapi sini triple, automatically this is considered as unsaturated hydrocarbons. Okay, so I think we're done. That's all. Okay, so I hope this one will be helpful for you to draw the structures of organic compound. Okay, so keep in your mind that each carbon, it can form up to 4 covalent bond class. The 4 covalent bond, it might consist of 4 single bonds. It might consist of 1 double, 2 single, or it might consist of 1 triple, 1 single, and so on. Okay, and then kita classifykan juga yang hydrocarbons ni, it can be into 2 things, sama ada aliphatic ataupun aromatic, whereby aromatic ada benzene ring. Kalau tak ada benzene ring, meaning it is aliphatic. Okay, and then kalau saturated, unsaturated pula, saturated consists of single bond only. Unsaturated pula consists of multiple bonds. Okay, I think that's all, class. Thank you.